Platform guys si Lawrence. Terence dai Lawrence na pod. Okay. Tubo chicken Terence wa. Mato ang kuan diri guys. Ay op. Trasis na lang kulang guys. Tisaron-ron guys oh. I-post na siya guys kay sana hapon na guys. Maglisod mig forward guys kay extension ra mong gamit. Lunes na lang ni guys. Daog ng basketball gabi guys oh. Okay. Ron, gusto kong sulod ang manok ron, oh. Yay, sumusunod no. Dako kay manok guys, oh. Siya mo. Wala, nilayas na ron eh. Trasis. Lunes na ni mo trasis guys. Di sa mo trasis karon guys. Wa man din nahurot ang bakal, anda man dayo. Tanggalan na ron. Ya. Na pa isa. Ano? Di matanggal. Alsa. Anak, sige, balik, inay balik. Ayun. Napa din ang top ya? Lunes na lang yung putla lang daan ron. Okay guys, so gamay na lagi ko lang guys. Lunes ni guys, makuha na mampulwil niya.